Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start unit number 7, सुल्तान अहमद मस्जिद, जिसे ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद भी कहा जाता है। ये इस्तांबुल में वाक़या है। So let's start. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most सुल्तान अहमद मस्जिद बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन मोन्यूमेंट्स यादगारों में से एक है इन द वर्ल्ड, दुनिया के। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की मुतासिर कुन यादगारों में से एक है। इट इज़ आल्सो नॉन एज द ब्लू मस्जिद, ये नीली मस्जिद के तौर पर भी पहचानी जाती है बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से, दैट इम्बेलिश, जो सजाती हैं, इट्स इंटीरियर, इसकी अंदरूनी हिस्से को। ये नीली टाइलों की वजह से जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को मुज़य्यन करती है, नीली मस्जिद के तौर पर जानी जाती है। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में वाक़या, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, तुर्की का सबसे बड़ा शहर, एंड और द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, उस्मानिया सल्तनत का दारुल खलाफा, दारुल हुकूमत, फ्रॉम 1453 to 1923, 1453 से 1923 तक उस्मानिया सल्तनत का दारुल खलाफा रहा। इट वाज बिकम, ये बन चुका है, द मोस्ट, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, मशहूर टूरिस्ट सियाहती अट्रैक्शन, तवज्जो का मरकज़। तुर्की के सबसे बड़े शहर और 1453 से 1923 तक उस्मानिया सल्तनत के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में वाक़या ये मस्जिद सयाहों की तवज्जो के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड, ये तामीर की गई थी, बिटवीन, दरमियान 1609 एंड 1616, 1609 और 1616 के दरमियान में तामीर की गई थी, ड्यूरिंग, दौरान, द रूल ऑफ अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616, ये 1609 और 1616 के दरमियान तामीर की गई थी, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में। As was the custom, जैसा कि रवाज था, दिस मस्जिद लाइक द अदर मसाजिद ऑफ द टाइम, उस वक्त की दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद कॉम्प्राइजेज, मुश्तमिल है, अ टॉम ऑफ द फाउंडर, बनाने वाले के मकबरे पर, मदरसा, एक मदरसे पर, एंड अ हॉस्पाइस, और एक सराय पर। जैसा कि रवाज था, ये मस्जिद उस वक्त की दूसरी मसाजिद की तरह बानी या बनाने वाले के मकबरे, एक मदरसे और एक सराय पर मुश्तमिल है। The construction of the masjid started in 1609. मस्जिद की तामीर 1909 में शुरू की गई थी। The royal architect सैदिफर महमद आगा, शाही माहिर तामीर सैदिफर महमद आगा, वाज अपॉइंटेड, मुकर्रर किया गया था, बाय द सुल्तान, सुल्तान की तरफ से, एज इंचार्ज, निगरान के तौर पर, ऑफ द प्रोजेक्ट, इस काम के लिए। शाही माहिर तामीर सैदिफर महमद आगा सुल्तान की तरफ से इस काम के लिए इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर किए गए। द ओपनिंग सेरेमनी, इफ्तिताही तकरीब, वाज हेल्ड, मुनक्किद की गई थी, इन 1616, 1616 में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई थी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी द completion of the masjid in his life, बदकिस्मती से सुल्तान मस्जिद की तकमील अपनी जिंदगी में ना देख सका। इट वॉज कम्प्लीटेड, ये मुकम्मल की गई, इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन, ये उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल की गई। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल, नीली मस्जिद तामीराती अंदाज को मुनक्किस करती है, ऑफ बोथ द ऑटोमन मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद, एंड बेज़ंटाइन चर्च, और बाज़नतीनी गिरजे का।
نیلی مسجد عثمانیہ مسجد اور بازنطینی گرجے دونوں کے انداز تعمیر کو منعکس کرتی ہے۔ حاجیہ صوفیہ مسجد one of the wonders of Muslim architecture، مسلم فن تعمیر کے عجائبات میں سے ایک was also kept in view، مد نظر رکھا گیا تھا as a model، ایک نمونے کے طور پر۔ مسلم فن تعمیر کے عجائبات میں سے ایک مسجد حاجیہ صوفیہ was also kept in view as a model، اسے ایک نمونے کے طور پر بھی رکھا گیا تھا۔ The Blue مسجد نیلی مسجد even حتیٰ کہ today آج بھی is considered سمجھی جاتی ہے to be unmatched بے مثال in splendor شان و شوکت میں majesty عظمت میں and size اور حجم میں۔ نیلی مسجد حتیٰ کہ آج بھی اپنی شان و شوکت وقار اور حجم میں بے مثال سمجھی جاتی ہے۔ The masjid has a spacious forecourt، مسجد کا ایک وسیع صحن ہے سراؤنڈڈ گھرا ہوا by a continuous مسلسل vaulted کوسی آرکیڈ محرابوں سے۔ مسجد کا ایک کھلا صحن ہے جو مسلسل محرابی کوسوں سے گھرا ہوا ہے۔ It has ablution facilities، اس میں وضو کی سہولیات موجود ہیں on both the sides دونوں اطراف میں، اس کے دونوں اطراف میں وضو کی سہولیات موجود ہیں۔ In the center مرکز میں there is a fountain، ایک فوارہ ہے which is rather small، جو کہ قدرے چھوٹا ہے in contrast مقابلے میں with the magnitude of the courtyard، صحن کے حجم کے مقابلے میں۔ اس کے مرکز میں صحن کے حجم کے مقابلے میں قدرے چھوٹا ایک فوارہ ہے۔ A heavy iron chain، ایک بھاری لوہے کی زنجیر is hung، لٹکائی گئی ہے۔ A heavy iron chain، ایک بھاری لوہے کی زنجیر is hung، لٹکائی گئی ہے at the upper part of the court، عدالت کے اوپری حصے میں۔ Entrance، عدالت کے داخلی حصے کی بالائی سطح پر at the western side، مغربی جانب۔ عدالت کے داخلی حصے کی مغربی جانب بالائی سطح پر ایک بھاری لوہے کی زنجیر لٹکائی گئی ہے۔ This side، یہ حصہ was meant، مخصوص تھا for the Sultan alone، صرف سلطان کے لیے۔ یہ حصہ صرف سلطان کے لیے مخصوص تھا۔ The chain was put there، زنجیر لٹکائی گئی تھی وہاں so that the Sultan had to lower his head، تاکہ سلطان اپنا سر جھکائے every time، ہر بار he entered the court، جیسے ہی وہ عدالت میں داخل ہو۔ یہ زنجیر اس لیے لٹکائی گئی تھی کہ جیسے ہی سلطان عدالت میں داخل ہو وہ ہر بار اپنا سر جھکائے۔ It was the symbolic gesture، یہ علامتی اشارہ تھا to ensure، یقینی بنانے کا the humility of the ruler، حکمران کی عاجزی کو in the face of the divine power، خدائی طاقتوں کے سامنے۔ خدائی طاقت کے سامنے حکمران کی عاجزی کو یقینی بنانے کا یہ ایک علامتی اشارہ تھا۔ That's all dear students، یونٹ نمبر 7 سلطان احمد مسجد کی فرسٹ 5 پیراگراف کی ہم ٹرانسلیشن کر چکے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔